गोकुलनगर पश्चिम चातारिया आमसाइनि गुमति दै किनाराव मानखा खरकसा बरकनि कंकाल चासालदि बर दैमाव तकुनानि थांगै अ कंकालना नुगै मानखा आमसाइनि लोकरक पार्टी मुंनि यागल आमसायाव थांगै सगै ख्यारा दै किशोरपुर थानानि पुलिस दै फरेन्सिक टीम चासालाव गोकुलनगर पश्चिम चातारिया आमसाइनि गुमति दै किनाराव खरकसा बरकनि कंकाल मानमानि पार्टी मंग स्राबसानि बागै उफ्ला काफला चालायनानि नांखा आमसाइनि लोकरक कक्तमाव सावै मांखा चासालदि बर दैमाव तकुनानि थांमानि गोकुलनगर पश्चिम चातारिया आमसाइनि किशासक बररक आबुनि यागलो दै किनाराव क्लाइजाकनु खा खरकसा बरकनि कंकालो कानजाक दंग सांखानि माथियारक हाके ब्रैदा अंखासला बाहायके फायै शक फायगा आ कंकाल आबुनो नायनानि बागै कुथुमलाइखा आमसाइनि लोकरक মারা মানুষ আর কি আড্ডি আড্ডি অনেক কিছু দেখা যাইতেছে তবে দেখা মনে হইতেছে যে মহিলা মানুষ হইব হাতে শাখা টাকা এমন কিছু দেখা যাইতেছে ধুতি দিয়ে ফেসেন না এরকম একটা জিনিস দেখা যাইতেছে দেখে প্রাথমিকভাবে রহস্যজনক মনে হইতেছে কি দেখে তো মনে হইতেছে মনে কেউ মায়েরা ট্রেনে ফালাইছে এমন তো মনে হইতেছে কারণ এদিকে তো মানুষ আনো কতই না কারণ এদিকে জল হয় না তারা কি ভয় পাইছে আমি অক্ষণ আইছি আয়া তো এটা ঠিক করতে পারলাম না অনেকে চিল্লাবিল্লাও শুনছি এদিকে চিল্লাবিল্লা শুনে বাড়িতে গাইছে স্নান করতাম আসলাম চিল্লাবিল্লা শুনে আর হইতে গেছে এই পুরুষের না মহিলা মনে হচ্ছে এটা তো আমি করতে পারলাম না স্যার শাখা টাকা আছে যাতে মহিলাই আমরা ধারণা করতেছি কি নাম আপনার আমার নাম সেলিম মিয়া এই জায়গাটার নাম কি জায়গাটা সাতারিয়া বাবারি ছনবনা নদীর মানে ওই পারে ছনবন এই পারে সাতারিয়া পশ্চিম সাতারিয়া ये इलेक्शन रिलेटेड नहीं है ये एक कुछ स्केलेटल रिमेन मिले हैं काफ़ी ओल्ड हैं अभी कुछ आइडेंटिफाइड नहीं है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी कुछ ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स लग रहे हैं कि हैं तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है फॉरेंसिक टीम भी आई हुई है तो जल्दी से जल्दी हम इसमें इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे अगर कि ये कोई मिसिंग था उसकी हो या अभी तक हमें कुछ पता नहीं है बट स्टिल जो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर के साथ हमने यहाँ पर एफएसएल टीम बुलाई है वो पूरा जो स्केलेटल रिमेन्स है उसको कलेक्ट करके हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे पार्टी मुंगनि कक्तमा मानखेना आमसायाव थांगै सगैखा आरकेपुर थानानि पुलिस दै फरेन्सिक टीम पार्टी मुंगना दै चाइतो गइनाय दंग ताबुक पुलिस उदयपुरनि सिमी राजीवनि कक्थुम चिनि खरां।